परिंदा पर मारेगा क्या? मौके तैनात हैं और भक्ति भी तैयार थे। Hello, hi, Jotron Lamso Trinio Tournament of TSL Season 2. Tini Sung Naimani Tomorrow Jumpu Jolani Stadium of the Bushum Pelike. Interesting match Tini Cholito. Kumati Taskers Tai Abakano, not Dragons on Ibakaki. Kadan Taute Bushum Sung Nornoros Hatak Layoje. Tini match Pelike Night Talk Night Tai Abakano. Kumati Taskers rock can score Kai Shikangi Tomotaya Waikano, not Dragons rock Tausudarti Kaisano score Climarco, Avnibagi Borok, Oklugo Sulzakopia, Anka Kayotini match, Belaike, interesting night. I Belaike tough competition night can Ibakatino. Kahamo dominate like Kumati Taskers rock Tausudarti match not Tangido. Tại tàu tại buộc sống thì ní sưng bài bạc sập hay mang ra phải giác xin ní borom grang sống bớt sưng belai cái ham beri kulpa tam nehin ba borok tongma bài si sưng ba borni tidul mumbai borni nai kolfang bài si sưng asuk zora xin ní o match from belai cái nai tok lai sưng tàu zora thì sưng thằng lai tongmi mano tại awa hai cái kaham cái sa platform sưng mani tongok Angka kayo financial rogo tebo ketal matches tai tournaments rok sing nai ni manai tai awa hai keno tai kewang ma games and sports sing abo nai ni manai ne angka kayo awa hai keno sing no tebo support lai tong thun tai sing no chuwai tong thun TTAADC hapang no belai ka hambai asal saja jora kaham seng sikla salar no jora ri toma bagai awa hai kano tak te buk song seng oro belai ke khatung khajang lajak tini no match no naina bagai belai nai to ko match dai Kumati Gladiators Tafsurti Kuni score Kai Sikango. Not Dragons Rock Oklugo Usulitonya, Pia Borobo. Shrapsani Bishono Kipili Tation High Borobo Avoni Kipil Muno Yafari Rufika Kaisa goal score Kai. Abahakano Taibo interesting goals in 90 Manatini match. Angka kayo sini audiences so belai ke tini sungno support line bagi pai shop pajak. Oba hagen support line tongni pai shaloro sung table nor ni bagi kaham kaham match sung tuwe pai manai ni angka kayo. Foul. Kumati Gladiators. Sorry, Kumati Taskers. Kumati Taskers of Tausu Zora taken
score kai sikang ito taya bai kano not dragons no kaisa score kai borok bo sikang ino thang ito chai to itong leo borok bo tai kaisa sik the score kai no nei thang nei ni match so sing nui man ka sapam chopper goal ni asik cha ai to play thang nei metro sapam chopper ball ni team ni bagai shoot play ball ni team no pai de ka ba hai ka no tini ang kha khayo Kalian tahu tebuk sung pai oro nai nai bai ke corner shot nanai Kaham no pass play ro karo defend play te chen hai not dragons ball no tlangai thamani phia ability phe bi gai no hai Komoti task sok Tini belai ke tough competition dari jongo not dragons from the field not dragons from Australia borok bo hano belai ke pankrak lagi shark no better we are thangi jongo sekangi thangi jongo pia maximum ball komoti task som thaniono oro throw in ngai no dragons from me The referee's decision is the final decision. Abne bagai oro referee sono sing belai ke magoshi thai je pro bong ni signals phayo sing bong ni kokno khnawino je je match no belai kana baklai tlangani matchai tong lai tamnen ke abo hai nyan ke yagulo referees ni je decision tongmani abo se yago decide na jang lai पर फिर से एक बार यहाँ पर अमित अपना चांस बनाते हुए अच्छा टॉस करते हुए बॉल को कॉर्नर पोजीशन से आगे लेके जा रहे थे लेकिन वहां पर डिफेंस बहुत तगड़ा क्या यहाँ पर सफलता मिलेगी आज क्योंकि यहाँ पर अगर आज सपम बिश्नोई मैतेई 13 गोल अब तक कर चुके हैं फिर से एक बार रफ्तार वहां गिरे लेकिन यहाँ चांस बन सकता था रिप्ले देखेंगे पक्का हम कि यहाँ पर क्या हुआ क्या कि गोलकीपर भी गिरे वहां पर रिप्ले देखिए तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़े थे गोलकीपर भी वहां पर अपना पोजीशन बनाए और गोलकीपर के पैरों पे लग के वो गिरे यहां पर ये चांस बन सकता था क्योंकि
देखिए जिस तरह से चीता जिस तरह से भागता है, रफ्तार बनाता है, उसी रफ्तार से वो आगे बढ़े थे। दोनों ही टीमें लाजवाब प्रदर्शन आज इस मैदान सर। लेकिन आज सपम मेतेई पे नजर रहेगी, 10 नंबर के जर्सी। जाओ, अब तक 13 गोल किए हैं। आज अगर वो कितने गोल करेंगे, अगर ज्यादा गोल करते हैं तो किताब तो इनके नाम, या फिर जो यहाँ पर चयन करता बैठे हैं किसको क्या मिलेगा, वो तो अपनी गिनती चालू रखे अपने उंगलियों पर। यहां पर थोड़ी सी अगर ऊंच नीच हो जाती तो शायद ये गोल मसला बन सकता था। ये गोलकीपर का जो डिफेंस था वो बहुत अच्छा था। अगर वो वहां से एक शॉट खेलने तो मौका नहीं दिया, वहां पर डिफेंस कवर किया उन्होंने बेहतरीन। यहां पर वो साधुवाद दीजिए गोमती के गोलकीपर का, सूरज जमातिया। एक बार फिर से पोजीशन बनाते हुए यहां से अगर आप एक कर लेते हैं तो बराबर पे छा जाएंगे आप। लाओ चुआंग सांगा बॉल के साथ, अगर सीधा अच्छा हिट होता है तो सुरुजीत इसमें कितना कारगर साबित होते हैं। लाओ चुआंग सांगा बेहतरीन